চলছে পবিত্র রমজান মাস। মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে এই মাসটি অত্যন্ত পবিত্র মাস। এই সময় রোজা রেখে ইফতারের মাধ্যমে উপবাস ভাঙেন তারা। রবিবার কলকাতা পৌরসভার ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে বিশিষ্ট সমাজসেবী আজগার হোসেনের নেতৃত্বে আয়োজিত হল দাওয়াতে ইফতার। গুলাম আশরাফের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আজগার হোসেনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত দাওয়াতে ইফতারে শামিল সমাজের বিশিষ্ট জনেরা। পাশাপাশি রমজান মাস উপলক্ষে এলাকার প্রান্তিক মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। এদিন তাদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় আজগার হোসেনের উদ্যোগে। তার এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। আমাদের এটা 79 নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে আমরা একসাথে বসবাস করি। এখানে আমরা কিছুদিন আগে শনিবারে আমরা শুক্রবার শনিবার হোলি উৎসব পালন করেছি। তার সাথে সাথে এই পবিত্র দিনে পবিত্র রমজান মাসের আজকে দাওয়াতে ইফতারের আয়োজন আমাদের আসগর ভাই, আমাদের ফোনেক্সের গুলাম আশরাফের সহযোগিতায়, তার আশীর্বাদে আজকে আমরা এখানে একসময় আয়ুব ভাই যে কাজ করত, আজকে তিনি আমাদের মধ্যে নেই। তার স্বয়ং পুত্র গুলাম আশরাফ আজকে সকলকে নিয়ে একসাথে এই ইফতার পার্টির আয়োজন করেছে। এই দাওয়াতে ইফতারে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ একসাথে বসে এখানে ইফতার করেছে। সকল মিডিয়ার লোকরাও এখানে ইফতার করেছেন। প্লাস এখানের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, এই অঞ্চলের পণ্ডিত থেকে নিয়ে মৌলবি থেকে নিয়ে সকলে, কোনো ধর্মের ব্যাপার নেই। আমরা মানুষ, সব থেকে বড় মানুষ ভালোবাসার মধ্যেই বাঁচতে চায়। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ হওয়া যায় না। তাই ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্ম হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের ভালোবাসার ধর্ম। সেমনি আমাদের হিন্দু সহিষ্ণু ধর্ম, মানুষের সাথে মানুষের ভালোবাসার ধর্ম। তাই বাংলার জননী, বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে এখানকার পোর্টবন্দরের বিধায়ক শ্রী ফিরহাদ হাকিম মহাশয় প্রত্যেকটা অঞ্চলে এইভাবে হোলি উৎসব থেকে নিয়ে রমজান মাসের পবিত্র মাসে ইফতার থেকে নিয়ে সকল জায়গায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত থাকেন এবং সকলকে নিয়ে চলেন। এবং আপনারা জানেন যে নেওয়ালি পার্কেও আমাদের এখানে বড় একটা ইফতারের আয়োজন নেওয়ালি পার্কেও করা হয়েছে। সেখানে স্বয়ং বাংলার জননী মমতা ব্যানার্জি থাকবেন, ফিরহাদ হাকিম মহাশয় থাকবেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রী ছাড়াও আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব থেকে নিয়ে আমাদের কালীঘাটের পণ্ডিত থেকে নিয়ে সকলেই এখানে উপস্থিত থাকবে। এটা প্রত্যেক বছর আমাদের গার্জিয়ান, আমাদের বড় ভাই জনাব গুলাম আশরাফ সাহাবের সাপোর্ট দিয়ে আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয় দাদা মোহাম্মদ আসগর সাহাব করেন। প্রত্যেক বছর আসগর ভাইয়ের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে মাশাআল্লাহ, আমরা সব রকম আইটেমগুলো দেখি এই রমজান মাসে। কেন আমাদের খাওয়ার ভোগ থাকে না, কিন্তু নজরের ভোগ থাকে কি আইটেম আছে ভালো ভালো দেখার জন্য। এই পোটেনশিয়ালে কিন্তু একমাত্র আসগর ভাইয়ের প্রোগ্রামে আসার পরেই আমরা দেখতে পারি সব রকমের আইটেমগুলো পাবে। আমরা খেয়েছি খুব ভালো করে। হালিম के साथ साथ एक सबसे बड़ा मैसेज हमारे बड़े भाई असगर भाई ने दिया है कि समाज के ऐसे लोग जो लोग रास्ते में रहते हैं, जिनका रहने का घर ठीक से नहीं है, जो लोग रास्ते में मांग के खाते हैं, उनको भी यहाँ बैठा करके अपने हाथों से वो हलीम, पराठा, चाप खिला रहे थे। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि इससे बड़ा नेकी और कुछ नहीं होता है। मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा हमारे असगर भाई के लिए। मैं दुआ करूँगा अल्लाह इनको इसी तरह से सेहत दे, अल्लाह इन्हीं तरह से ताकत दे कि ऐसे प्रोग्राम वो करे और समाज के हर लोगों को लेकर के। देखिए, हम अगर समाज में अल्लाह ने मुझे अच्छा खाने का हैसियत दिया है तो वो मुझे भी दावत दे रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं और समाज के ऐसे लोग भी आए हैं जो समाज में रास्ते में भीख मांगते हैं। ये होता है असल दावत इफ्तार, जहाँ हम सबको एक साथ लेकर के बैठाते हैं, सबको एक साथ सेवा की नीयत से, पुण्य की नीयत से, सवाब की नीयत से लोगों को खिलाते हैं। हम जब मेरे आयुब भाई थे जो हम लोग के बीच में नहीं रहे, मैं उनके लिए दुआ करूँ कि उनको ऊपर जन्नत नसीब अता करें। उनका बेटा आज मेरे बीच में है, आज सवाल साहब है और भी सदस्य है जो हमारे कंधे में हाथ देके इतना बड़ा प्रोग्राम करने का हमको उत्साह दिए। और हम इनको क्या खिलाएंगे, हम कुछ भी खिलाएं, हम बहुत शुक्रिया। क्या एक इंसान को क्या खिलाता है? मोहब्बत। इंसान खाने के लिए कोई नहीं आता है, इंसान के मोहब्बत से सब आता है। आप भी आज मेरे लिए आए, मोहब्बत से आए। मैं हर मीडिया को मोहब्बत इसी दिल से देना चाहता हूँ कि मीडिया मेरे बीच में आता है, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। क्योंकि सहवाज जो आज बोले गरीब अमीर बड़ा, मैं उनको किसी को उस लेवल में नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ एक मोहब्बत से एक इंसान के पास आता है, उससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए मुझे। जनाब गुलाम अशरफ साहब के क़यादत में हमारे बड़े भाई असगर भाई भी यहाँ मौजूद है। असगर भाई की पूरी मेहनत, यहाँ पर आज इतना बड़ा सा अफ्तार का माहौल था जहाँ पर सिर्फ गरीब नहीं, गरीब अमीर हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद थे। एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटे
और ये बरकत का महीना था और ये बरकत के महीने में अफ्तार के समय में एक साथ मिलजुल कर सब मिलकर यहाँ अफ्तार किए। यहाँ पर गुलाम अशरफ साहब भी मौजूद थे, यहाँ पर हमारे असगर भाई मौजूद है, शहबाज भाई मौजूद है, यहाँ पर तमाम खिदुरपुर के बाहर से हर जगह के अवाम मौजूद थे। यहाँ पर हर ऑफिसर थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सब मिलकर एक ही महफिल में बैठकर अफ्तार किया। यही है एक पहचान, चाहे कि लोग जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एकता का पहचान यहाँ पर दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।